kay World Up through GCash. Punta kayo sa wallet. Click nyo tong tatlong dot sa gilid. Click nyo yung withdraw. Click nyo yung WorldCoin. Click nyo tong crypto app. World Chain. Scroll up, click others. Click yes proceed. Pagkatapos po niyan, pupunta po muna kayo sa GCash app nyo. Tapos sa GCrypto po. Sa mga bagong mag-click po sa GCrypto, ganyan po yung lalabas. Sasaktan nyo lang po yan. Pag nasagutan nyo na po yung lahat, click nyo na itong dyan nyo, submit. Pagkatapos po, i-click nyo lang po yan. Tapos, click go to GCrypto. Ayan, pag okay na po, click nyo lang po yung see all. See all. Tapos, i-search nyo po dyan yung word. Click nyo lang po yun. Tapos, click receive. Ayan po, pag okay na po, click nyo lang po yan, copy wallet address. Tapos, balik po kayo sa World App. Tapos, paste nyo po dyan yung wallet address nyo sa GCash. Tapos, click nyo po yung continue. Click maximum. Click continue po. Click confirm withdrawal. Tapos po, click nyo po yung done. Ayan po, kung mapapansin nyo, magsisiro na po yan. Pagkatapos po, punta po kayo sa GCash nyo, tapos sa GCrypto po. Tignan nyo po kung nandun na po yung balance nyo kay World App. Ayan po, nandyan na po siya. Ngayon po, iti-trade po natin siya. Click trade. Search po natin dyan yung word. Click lang po natin yun. Tapos po, pindutin po natin yung sell. Isa-sell po natin siya. Click nyo po yung crypto quantity. Lagay nyo po 30. Tapos okay na po yun. Sell na po. Sell now. Ayan po, okay na po siya. Back to dashboard. Napupunta siya sa peso balance. Ayan po. Click nyo po yung withdraw. Enter nyo po dyan yung amount po. 1807.38. Tapos po, continue nyo lang po. Ayan po, may lumabas pong po. Sa Gmail nyo po siya titingnan. GCrypto. Ayan. Enter nyo lang po dyan yung code na lumabas. Tapos, click submit code. Ayan, okay na po siya. Click back to GCrypto. Wala na po dyan yung balance natin.